डिसूजा शी गोष्ट लोकायुक्ता ओके 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 म्हाका एंथनी मिनेदीस आहाले मातसो माचयेर येवचो. डॉक्टर मिनेदीस काम. ಮಹಿಳೆಗ ವಯನ್ನ for initiating this program along with the Kalangut Panchayat, Sudesh, who is the main person who has conceptualized this. And thank you for the doctor for coming here and all other members and Rupa Chodronkar and Sarpanch here. ZP. ZP. Thank you everyone for coming here and supporting this project. Thank you. Kalangut and Kandoli. 800. आता कितले फुडें घेतला आता पुढे 1000. 1000. वर्क ऑर्डर घेऊन 2000. Work order for 2000. We are given कॅपॅसिटी कितली you have 20 canals there and it's 2 canals by for 6,000 for segregation canals. Stray dogs is a big nuisance everywhere, not only in this panchayat but in every panchayat. For that, government has made a scheme where we can give some assistance financially for sterilizing these dogs so that they don't multiply and go out of control. Stray dogs is a big menace, sir, especially in the coastal areas where there are tourists, where they are getting food from the tourists and from all the shacks. So I think what Kalangut Panchayat today has done will be like a pilot project and will set an example for all the panchayats, especially along the coast, to follow. It is a good initiative. I wish them all the best. तेजो रिजल्ट 6 महिन्या उपरांत दिसतलो की सुणे आनीक वाडना म्हणून. नाल्यार वयता थिंगा एटलीस्ट 20-30 डॉग्स वी कॅन सी एंड इट इज क्वायट व्हेरी डेंजरस. इट इज क्वायट व्हेरी सिरियस. त्या खातीर आमी हे पर्सनली ही फायल मूव करून इन कोवीड टायम्स पास करून हाडलेली आहा आनी ही ऑर्डर दिल्ली आहा कलंगूट पंचायतीक. सेम वे वी वील गीव अनदर ऑर्डर टू कांदोली पंचायत. सेम वे वी वील गीव अनदर ऑर्डर टू आरपरा नागवा पंचायत, टू पार्रा पंचायत. इफ सालिगांव पंचायत इन्सिस्ट तेंकाय आमी दितले. बट वी हॅव टू टेक केअर ऑफ this increase in the number of stray dogs जे जाल्ले आहा ते खंय तरी आमी कंट्रोलान दवरपाक जाय. 2 दीस पयलीं हांव सावथ गोवान आसलो. इतले स्ट्रे कॅटल रोडाचेर दिसले आमकां. वी आर नॉट अगेन्स्ट देम बट द पीपल हू आर द ओनर्स ऑफ दी स्ट्रे कॅटल तेणी तांकां सोडलेले आहा. म्हाका दिसता हे खंय तरी आमी मनशांनी चिंतपाची गरज आहा की आमी जो तर एक गोरू पोसता आमी मोगान ताका पोसपाक जाय, ताका बांदून घालपाक जाय. ताका खंय तरी शेतान कापल्या उपरांत शेतान ताका व्हरोन थिंगा बांदूंक जाता चोरपाक. हिल सायडाक व्हरोन ताका कोण तरी राखणदार नाजाल्यार बांदून ताका दवरून व्हडले दोर घालून चोरपाक दिवपाक जाता ग्रास खावपाक. पूण खंय तरी गोरवां सुटलेलीं आहा. लोकांक बायक चलयतना कार चलयतना एक्सिडंट जाता, त्रास जाता. सेम वे जे डॉग लवर्स आहा ते म्हणटा वी लव द डॉग्स पूण तांकां पळोवपाक कोण ना. बाजारांत नुस्त्याच्या बाजारांत, हॉस्पिटलांच्या भायर, मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स, ऑन द बीच, प्रॉमिनाद, एवरीवेर देर आर दीस डॉग्स आर देर एंड समटायम्स दे बायट. स्पेशली टू इंडियन ट्युरिस्टाक घास मारतात ते. आमच्या लोकलांकूय घास मारतात जे कोण बिचार चलता पळय तेंकां. आनी sometimes it is very very dangerous, especially for pregnant women जे कोण एक्सपेक्टिंग आसता तांकां जर तर बायट केले जाल्यार इट कूड बी very dangerous for the child to be born. So ह्या खातीर कलंगूट पंचायत
Kandoli Panchayat also has decided that we will sterilize these stray dogs. Maximum, कित्याक गेली 2 वर्सां जावंक नाय. The department was still in the process of coming out with the best scheme. So today I am very happy that 28 lakhs has been sanctioned by animal husbandry, and I thank the minister and the chief minister. म्हणजे CMच त्याचो minister 28 lakhs आमकां दिल्ले आहा कलंगूट पंचायतीक. You spend the money, we will reimburse you the money. 2000 dogs will be sterilized in Kalangut. आणि हे जे मिशन आमी चालू केल्लें आहा, आमचो बाप प्रॉयन्स आहा तेका दिल्लें आहा हें काम. तेणें आपलें फूल प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंटाक दिल्लें आहा, तेंकां हिंगा हाडून दाखयल्लें आहा. सो एवरी डे ही वील बी ब्रिंगींग स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द बीच. तेंकां तो स्टेपलूय करतलो खंय खंयचें स्टेरिलायजेशन कंप्लीट जालां पळय तेजें फॉर द इयर ऑफ द डॉग. ही वील टॅग इट and he will leave that same stray dog back to the same place, because हेचेर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा की you cannot harm the stray dog, you cannot displace that stray dog, that territorial dog म्हणटात ते. सो तेंकां परत व्हरून थिंगा दवरपाचें काम आमी करतले. पूण ते चालू करचें म्हणून आमी 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅनिंग स्टार्ट केलें, आनी त्याच्या एक 8 म्हयन्या पयलीं आमी एक डिसिजन घेतलें कलंगूट पंचायत, लायक मायंडेड पीपल, एनिमल लवर्स, की हिंगासर जितके स्ट्रे कॅटल आसले, कलंगूट आसूं, कांदोली आसूं, आरपोरा नागवा आसूं, पर्रा आसूं, तितले आमी इन एसोसिएशन विथ माया जो एक कॅटल शेल्टर होम आहा, गौशाला, हिंगासर व्हरोन हे कॅटल आमी दिवचे म्हणून. थिंगा आमची शेड बांदची आनी जाता तसो आमी तेंकां हेल्प करचो. सरकाराकूय सांगलें आमी जे 75 रुपीज आदी दिताले तेजी हे डबल करचें म्हणून तेंकां. म्हणजे सपोर्ट प्रायस टू फीड अ कॅटल should increase from 75 to 150, and immediately Honorable Chief Minister agreed and have started releasing the amount double what they were paying earlier. Stray cattle आणि stray आमचे डॉग्स जे आहा हे लोक सगळे तेंकां मोग करता. आमी म्हणना की हे न्यूसन्स म्हणून, सगळे लोक मोग करता. इफ यू गो ऑन द बीच, all the foreign tourists love them. They even adopt a dog, a puppy. पण ते शेका कडेन आसता तो शेकवाल्याक ते कितें तरी पयशे दिता आनी म्हणटा ताका जेवण घाल. दे ऑल्सो ब्रिंग फूड एंड फीड दीस पापी. अशें करून हे प्रोडक्शन वाडत रावता. सेम वे स्ट्रे कॅटल जे रोडार बसताले, आमच्या गोंयकारांक एक्सिडंट जाताले, आमच्या इंडियन ट्युरिस्ट आसूं, फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं, रातचे स्पेशली एट नायट कलर ऑफ द स्ट्रे कॅटल आनी रोड सेम जातालो, एक्सिडंट जाताले, कितले सो मेनी पीपल हॅव लॉस्ट लायफ्स. त्या खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट आसलो की नॉर्थ गोवान 2 व्हडले गौशाळा, सावथ गोवान 2 गौशाळा हे जावपाक जाय आनी हितून NGOंक इनवॉल्व करपाची गरज आहा. आनी हे काम चालू आहा. नॉर्थ गोवान ऑलरेडी 2 गौशाला जाल्ल्यो आहा. आमच्यो 700 कॅटल्स, सारको फिगर सांगता, 700 कॅटल्स हिंगासून कलंगूट, कांदोली, आरपोरा नागवासून ऑलरेडी आमी थिंगासून